Kamumfa ayeye eni asida ema yenaje nkwa no. Chia obi biara ewo yenaje nkwa pa Messiah no edimu. Oni dom ene ne humobro sonko owo ema yen. Se wahwe yen so waka yen ho na yeda so eti enkwa mu. Oba ade ne ma mpaye yeda wase yenaje nkwa pa yetontomo ye shodi nkwa no nyam se nenso sande ye hyiemu. Beka yen ho ne kasa kire wadumuti. Amen. Arafumu ayemosonfo Charles enenso mede obade na se yesan ehyiemu ebio. Yetwa ye na adesua no eso. Ene the baptism of the Holy Spirit. I want to say yehunu the promise fulfilled. Yehunu say washe yembo. Yeah, the promise of the Holy Spirit. Yehunu say on konkro no hwe gu asuafo no so Yesu Kristo ka ho asam yensa kan. Na yehunu yebotrai ekoi ehunu because na manfo obusa ho nsem. Se bone be no wonfa nche. Yehunu say ye tie tunya. Ye ntie mu konkro kasa kire. Yes, chese ye esi adwene pi wo bone bi mu si ye mpese ye gyaye no. Na ye kaseti ya wo konkro. Eno ye bone ya wonfa nche ehu pa yi pa. Ye betimi ewu wo mu onyame mfa nche ye da. He said, o kachire ewo Ezekiel no chapter 3 verse 17 go o kan chapter 9 33 no so kan o si se woni patene efiri na tene de ho koye bone no wu mu a on kai de tene ne a wo ye ni bi se woni pa bone ni nso firi na bone fosem no mu ebe ya de tene ne de no wu mu a ne tene ne na obe ye no be kai onyame ye tembuafo tene ne ni enti ayeseme ne wo ye be firi ye bone mu na ya be ya de tene ne ye nyankwa eno no onyame hwe fi so onyame so wo de bonye ni wu onya ne fe. But when we said Deuteronomy chapter 30 no verse 15 go in se me di owu enkwa ene nhira no me mbi yesu anim me se fa nkwa ne nyankwa de onyame pese ye nya no. Nyame ba enti se ye tena boni mu obra ye da ye betumi aye asori mpanimfo ye betumi aye pastors ye betumi aye bibi biara wa asori mu nanso boni ye kura ye no nti no na ye yeti ase ewu ani Saul sana na otie yehunu wona kaseti ya won konkro no ne ma esi kire se wo kaseti ya won konkro no se wuntie won mafutuo de wo ka se nye na wo ye no wo se kro no nye na wo bokro no adwama nye wo bo adwaman hwe ni ye adwuma Kristo di ahye won sa na wo nye no wo so ye sempaka ni Awurade asem no wo so ye hwefo wo so ntimi kire wonyame ba yade a ehu ye basa na ye ya ye tiase ye wuo basa ye san adwena Kristo beti ma die e wo se ye san adwene dwumadi a ye odi ahye ye nsa ye nim se ne Kristo so tie Kristo ni ye nim se ye wodo ye nso ye tan ye ho na ye ya ye tiase ye wuo ehu ye pa eno nti yade ehu ene the baptism of the Holy Spirit ye hia honhom mo subo se honhom no a ye nsa aka no se ye nya na subo de biara da ye be yetiase ewu wunya honhom mu subo ne se de biara da no wabrabo esesa kire se bibi kasa kire wo se ni Isaiah kan se obeti 30 no verse 20 obeti ni bokobi wo chi de biara da se kwan ni ne fa so wo be ye Bible suani wo be ye mpaibofo Awurade asem behia wo sanse edi sem ti ba ko nche mu miensanse nhira ne wona kinkai ene wona wotie na wode asem no sie wona koma mu omunim se bre no aben Psalm 1:1 no kire yen enhira ne nipa won tena fedifo tena bia na wonyina de bonyefo agina mu na emu Awurade mra so nani Awurade asem so nani na wodwene ho awia ne anadwo wote se dua sie so bontene ho na high empo wonna wonya honhom osubo no eye wonna wote ase so bone yade a ehu de biara da odwane bone de biara da otu America Genesis 39 yehunu se mo Joseph dwane otu America ne namo America janata ade o dwane fampom mu ekoi honhom osubo no eno no ya beye Kristofo wabo Yesu but esubo no ya ade a wabo Yesu na enso de biara da honhom osubo no de eye day by day de biara da Kristo ni e wo se onya honhom osubo ene se ye dwene ho de biara da ya dwene no sesa ye dwene bibi papa bia ho de biara da obi adi matem but me dwene se mini na tembi so me nya honhom osubo no na me toa so na me ko
wabomi me moni bi waye me de anye me se awurade fa che no honhom asubɔ no na me komani me hu obi a wo haw mu a senia Isaiah 58 kan verses going no me de wo dem fichi ba fie me bubu me pa no ma de odi kom na de won shata de so me fra no ntoma kire se me wo do de me so no no bi se won na wo honhom wonya honhom asubɔ no ye won na wo so honhom aba. Galatians chapter 5 verse 22 going honhom aba wo do ani dia so bia boju kire papa yo gidie enti se me ye kristoni na me da so eti boni mu me da so ewa ya kam mu da so me ni honhom asubɔ na me nsan kan fi se me ti da biara da se nye enso me da so na me guso me ye me mpe honhom asubɔ honhom asubɔ no se wosesa ye se Yesu ka kire Nicodemus se wanfiri honhom mu nsuo mu a mu obi a fi se Nicodemus busa ne se ye hu se wo yo kire ni a wo ye no kwafo obi antumi nya de wo ye kisi onyame kan o se wanfiri nsuo no honhom a mu obi a ontumi nhunu onyankopon aheni no ontumi nhye no mu kra enti wo hia sa wo asu wo nsuo mu na wo hia honhom asubɔ no nso enti wo so obi a wo honhom mu no kyese wanya asubɔ no ti se mframa ebo kyese wa brabo wo suban bibia sesa natural bia ekoso a nipa bi enhunu ba bi efiri ba de na sa nipa wo esesa ye won de enkoto mfiri ba bi o da bi ye nto sa de ne mfiri ba bi onyame no na ye sa de honhom na de sa adwuma no enti me no mie no ye hia honhom mu asubɔ eno ti na Ephesians chapter 5 verse 18 ka kire ye na momro nsa efiri se eno na de sakasaka ba na munye mma wo honhom emu ye mma wo honhom mu a de subanda da ne firi mu se ye ma wo boni mu boni ye ma wo mu kire se na ye ntumi nya de pa biara tina na Paul busa se me ma no hu fo ho na be gi me firi se nuabo wo yase fi se papa me pe ni ntumi nye de me mpe na me yo enti bra na o ya abofra na odwene sa abofra no 1 Corinthians chapter 13 verse 11 no ebra obeye pani no so ogu mofra sem enti se ye beye pani a yegu mofra sem ye hunu ne ye koso wo wiase de Kristo Yesu ya fra yen se ye mra medi ho adanse ye beka obonefo na nani abere nam nipa so eye nhihye etia Kristo som no etia wonyame som pa no enti me ne umie no ebose ye mma wo hu ade a wo se Kristo fo busa sentimi wo hu konkron hu wo mu fi se hu wo ye mu a hwe se ne na Matthew Yesu Kristo no wo kan Luke chapter 21 verse 34 no na mo hwe mo hu yie na potwa ene nsabro ene nkwan mu niema ho dadwene no anhye mo so ne dana meto mo mpofiri mo fi se wona ho konkron wo mu no wo mo dwene Yesu maye no ho wo mo dwene Kristo Yesu ho enti wo se Yesu se hu no ba mo so mbe madansefo wona wanya hu ebo wo na su de biara da no wanya hu mo asubɔ enti wo mo timu ene de biara de bo wo so kyese power wo mo de wo mo ko mo anim ma wo nsa wo na chi wo mo ko mo anim de bia ewo adepemu ewo Kristo dwuma mu ewo Kristo sum mu ewo papaye mu ewo nyame sum pamu Kristo sunu develop wo so enti wo se wo mo dwene Kristo maye no ho wo mo bo ahenie no ho dawuru wo mo dwene wo mo nuanom ho wo mo prepare ni ekoso wo wiase wo sesei no enipa nyina atie enipa nyina ra ehu senia ene wo bonsam nam nipa so eyi wo nyame asem afiri ho ne wonam asafo asori ahodo so mpanimfo ka se yen compromise no kire se obi biara mfa ne gidie nto ho wo ye Kristo ni afa wo de to ho wo ye modibuda ni afa de to ho na yen nyina yen kamamu na yen ni enipa nhyehyeye achi no wo se obi a nyame won konkron wo no mu no enkwan mu niema ho dadwene no enhye ne so sika yesi yenya bie senya obenfo me papa ewu no woka no se sika ye wo se yenya bie na edi sika to de edi sika to na emom ye wade ba ko bia ye mfa sika nto eye nkwagie enu ya de ehia esin bibi biara but enu na ye nso no yakoma da so enti obi biara honhom asubɔ no wonya no eye obi a na koma ne na dwen nyina eti sa ewiase mu niema so wo ye pastor wo ye den wo mutua ne ka eye bibia enti ono sika nko na nadwene esiso na emom se o twi nyame ma esiso se monkobo onso na mon kyerɛkyerɛ wo mo no o dabi
na safo makra chi say once a week, once a month, once a eno nko a kire say de na dwene si so ye ni business hwe yie enya honhom mo subo honhom konkro no wa enka mo ho e ba sa ne ye tiase awuo ehu pa yie pa ani he said was say honhom ba mo so mbe ma dance for eno aka kire won say ko bo na so na kire obo so ye ja oba ne honhom konkro dim na kire wo mo esuafo no ma mu da ho ye hunu wo Acts chapter 37 no yes eba ye hunu ni sa enti nyame ma ye no ye leaders no si ya dwene si wiase mu niam so a wiase mu business wiase ajapade so a honkonkron no ni ye mu nti no ema entimi ye be program ye be plan ye be twere ye be de be gu net so ni ade ye be ka ho asem kama but ye be ye keka anyo sa na ye tie ne keka anyo ye kanso ye nyo ye planenso ye nyo ye bibia wa asafo mu abusuam wo ba bibiara enti aye ye subai e basa nya honhom osubo no ye hia honhom osubo ene ne be kanya ayen enti sa honhom ne ye wo hore da ne ye ka honhom ne ye wo hore de ene ye na wo ho but won tie mu aye nya na subo no na wo mo ye sunso obo ye sunso ye tie ne kasa kire he said on say Romans chapter 8 no verse 9 ne kire say obi ni Kristo ho mo nya ne dia ena 14 abeka kire say dodo a wonyame onkonkro leadi wo mo ne nipa a wo munya honhom asubo fi say honhom no elidi no e kire no senia obi a oka nantwie obi a otika mu na drive car ne de car no ko ba bi ope na ye mum ne ya adwese ye pese ye yusu onkonkro no ye senia ye pe ena honhom no nyama ye ena ye pese ye de no ye dabi enti se ye Kristofo a honhom no ma ye Kristo adwuma o ma ye dwene Kristo adwene o ma ye Kristo adansefo as a Christian biara wo ye Kristo dance ni enti wo as a leader no kire wo se obi biara ye Kristo dance ni wo ye Kristo dance ni kire se bia wo preach se na me preach na emom no wo ye Kristo dance ni se wa brabo wo kasa wo nante wo su wadwene nyina e kire se me di Yesu ho adanse ye enti baabi a me wo yi no de me ye yi no de me kan no de me die yi no de me kire yi no enti e be di Yesu ho adanse be yi Kristo a kire we say Kristo ni bia ye krata a watwere no ani enti bra ye pese ye nya honhom mo asubo no de e ba ye mo say ye dwene Kristo ho e na ye dwene de ensesa ye ho yes esese ya dwene no e ba ensesa ye so de biara da we say ye pese honhom no kasa kire ye but yen kasa no yentie ne nti no ya dwene nsin ensesa ye so Acts chapter 2 no won se nipa be 3000 no wo se wo mo e kan se anuanom yenye den 38 no Petro se won se mo sakira mo adwene na mo nyina ma wo mo wasu Yesu Kristo emu ema mo bone fafire na mo benya honhom konkron akyede no e ya akyede a wonyame de ma yentua sika ye de ne se ye be yesitie ne ya sakira ya dwen se ne Acts chapter 5 verse 32 Peter kan ye no enti ya dwene si ensesa ye so na ya boasu na wa ma ye honhom konkron no na atena ye mu se ne Yesu ka kire asuafo se Yohane di nsu na bo mo so bate na idie muhia honhom konkron mo so bo ebredu se bebo mo so honhom won se bra Paul o hia no wo se ye ho awura wo se ye mea Yesu ya wota me no wo se menye dan wo se ko be kire de Yesu wo ye Acts chapter 9 Acts chapter 22 no oh eti onyankopon enam ne honhom konkron so kasa kire ne mba a wo ma wo kwai na wo na dwene sinsesa yeso Paul amprim na koma wo se menye dan wo se sa wo hwe se ne yesi ye wo Pentecost da no a na wo ma dwene si honhom konkron so na wo ma dwene sinsesa yeso na wo nyina ye baako enti e boai e ma sa nipa 3000 eji won hotumu esisan e boa wo ma asomafo ndi tumi kase ye adwuma di Kristo ho adanse ye yes honhom osubo sa metie e boa yen e ma yenya tumi di Awurade ho adanse ye esiesie ye na se basa yenya honhom konkron no o se 1 Corinthians chapter 12 verse 13 no wo se na yen nyina nso Yudafo o hilafo o enko o adehie o wo ye nyina esu honhom ba kopemu e ma ye be ye enipadua biako na wo ma yen enyina enom honhom baako enti no ye bo asu wo honhom ye bo asu wo nipadua ye nya honhom baako be ye nipadua baako enti ya dwene si wo don titi mu nimu won se
Sa subo we yenya na wo honhom yi no. Eno de esiesie yatena yemu e de yen enna de yen nante de yakọ. Wonya yachi. Enti yadwene no enkodidi ye ebo no. Sese won se yebo asu. But yentimi nya abode ye foforo. Se ne na first 2 Corinthians chapter 5 verse 17 kan. Se obi ba Kristo mo wa ya abode ye foforo. Eniema dada ne twamu. Ye niema nyina ba ye foforo. Foforo no nye da ye ba Kristo mu no. Foforo no nye da ye ba asuo no ko. Na emom no e develop e kwa animu. Eno ne hunhum mo asu ba ye nsa ka no. Wadi matemini ni bi. Adi we na me ye ne na no magai. Papa no me ne na biem. Oh, owura no me ne na biem, ma me no me ne na biem. Sa niema yi koso, je sentitiya, efie ho no no na ye nto Awurade ho dwom ne ye nka Awurade asem, ne ye mompa ye ne ye nsua kyerɛ asem, but de biara da sese ne de, eno nko na ekoso wo ye fie ho. Esubo no koso. Honhom mu asubo eno no. Enyini ye. Ene ye ne nam. E ma ye nyini wo Kristo mu. Yes. Fi so obi wo Kristo mu wa ye abode afoforo. Abode afoforo a wa ye yesuban foforo. Eye niema foforo bi kasa foforo bi ene ye niema dada we no ye da so wo mu ye jai. Enti ye ntimi ntina Kristo mu wo bra ye se yabo asue na ye san eno nsanden ye san no jot ye san no wi ye san twetwe mpena wo kunu wo mpra ye ni honhom konkro no enti wo no honhom kra mo yesu. Enti Kristo ni a wo wanya honhom mu asubo no na wa to aso chese konanimu ubo obo so hu se no ye kronfo wa jai empo ebra wo san kokro no bi benim wo bompa ye hu no kasa kire no Isaiah 30 no verse 21 catch wo beti ni boko bi wo wasum se kwan ni na fa so. Enti ye Kristofo a hu mu asubo no boa ye no ye de boni che ye pa ye hu achi se hu na kasa na eboa ye ono na edi sa adwuma no enye wa hoden enye otumi so dabi enye Onyankopon no wankasa tumi so a eti honhom no maye nipa foforo. Yes, honhom no maye nipa foforo. Yesu Kristo asema o kan sanete eno ti won say John chapter Romans chapter 6 no na wo ka Romans chapter 6 na wo kire ye asubo a wo se nya no wo Jesus Christ mu verse 3 coming no anase munim se ye mu dodo a obo ye na suko Kristo mu no bo ye na suko ne wuom enti wona mo wuom asubo so asie ye no senia wosi wonya ne Kristo Yesu frɛ sa na yanso ye sɔre ne anante de enkwa foforo emu enti obi biara a wanya asubo no wobo ye su wonsuo ne honhom enti ye say no ya sɔre ye ne Kristo nante won kwa foforo mu edi na elidi ya ka ye ho obi ni Kristo ho monya ne dia enti bra ya bo asu awie na Corinthians chapter 3 no verse 27 ka kire say obi a wa bo asu o Kristo mu bia wa hye Kristo enti no ye nya ne ho konkro no enti bra ye nante wo Kristo mu no kire say wo se na say ye ne Kristo awu ya ye ne Kristo awu ya ye gidi se ye ne no ebetena se nso enti ye ne Kristo tiase enne a kire say wo ti ye mu ye ti no mu enti basa honhom a ye gwo no aye ne honhom no e na elidi ye kire yen ye ni ye pepsu biem ye mfa ye panya bibia biem me no enya dwuma biem ye tumi no nya dwuma biem ye nim de ye nyansa no nya dwuma biem na mum de ye adwuma wo ye mu ne honhom konkro no enti honhom ne ma ye wosuru nyansa honhom ne ma ye wosuru nimde na honhom ne kasa kire ye na me ma we ya de wo se de biara da yebusa ye ho hwe se de biara da mebusa se enti honhom asubo mi nsaka enti mi nsaka enti mi bo asu de biara da e wo honhom me nya wo foforo enti mi koma ni mu nyini wo nam mu no wo nyini enti na 1 Peter chapter 2 verse 2 catch yem pass am no fusu konkron na aboya nyini ya san kokko a wa ye de wa wo foforo se na Hebrew fo no so e ka no ye mofra ne de na ye se mofra ne ade but ye say no ke ye wo honhom no ye nyini sanete obi biara wonya honhom so bon sanete o ye nyini saa na ye koya nim ye nyini eno na Philippians no ka asem bi kire Philippians chapter 3 verse 7 no o se Paul nyina ne wo nyini e wo Kristo Paul se na enso niema na nka ye memfa so no Kristo nti mi boni nyina ra de hwere se wo be ye Kristo ni a na wonya honhom so bo wo nyina no wadwene free wiase mu niema bi no eso de be ma wo mfa so
niema unyansa mi doctor mi nimu die eni ade no dabi ema wunyini na uyire free sa niema bia na ema wunya din ema wunya wo ho ema wutimi ye niema bia na eso nipa ni praise nipa na praise Kristo no ema wo free mu ay sadete na enso ampara me daso mi bu niema nyinara adehwere Awurade Kristo Yesu hunu a eburo so no enti ena me hwere eniema ni nyinara na me daso emebu na adehwere me bu ne sesumuna so ade onyine wo hunhum onya hunhum osubo okonanim enti de na ema na mfaso no apobo po na ni kira manfo ni nyina no obu ne se adehwere bi wo na dwene nkoso bi ne bana dwene mu a wo pere konanim bompa ya Awurade chese hunhum no ka ho a nyame ba wo ye mpai bofo nyame ba wadwene si ensesaye so wadwene si wo soro so brabone no wonsa nko ho bie mu krono no wajai adibia na utonya sika bi nuboni bi no wajai sa niema nyame ba hunhum osubo bi ne umienu hia Paul nya hunhum osubo na ni je verse 5 and 6 no Philippians chapter 3 Paul say munime se ne na metie se me Hebrew ni Benjamin abusua mu munim tumi ana me wo pa nanso o se obusa niema wo nyina dehwere obuninyansa ne tumi nyina dehwere Jesus jai ahomaso no ye onse ene ahomaso ye asori mpanimfo ye wiase mu mpanimfo ye kwa asori ye ministers ye we nanso ahomaso ne ahantan da so ye mu busane ma wo ya dehwere ma ho kokoro kasa nkyerɛw na yi Kristo ho kokoro adi awo adwuma mu o position ho no yi ho kokoro adi nya ho brase yi Kristo su adi yi Kristo sompa adi ane Paul say na wo munim sanya wote Acts chapter 26 verse 5 and 6 4 and 5 no na wo munim sanya wote edi entra free say wo munim say wo hwe sanya Hebrews chapter 9 chapter 11 no verse 13 go yichire na wo se na gidie so na yenum nyina wu ya wo sanka bo hye no fi say na wo munim na chichiri nku gidi ka se wo ya hoho ne amanfrafo wa won na wonya hoho mu osubo na gitum se wo ya hoho wa na Yesu Kristo aka kire won se mo makoma tutu because Yesu ba bia mama nyame ma ero no na first Peter chapter 2 verse 11 no ka kire o mu se verse 9 ba no wo se won na abaye hoho mu fo no wo se na mo ya busua wayi mo ye abusua wayi ahena so fikuo o mai kronkron o mai afra wa ye ondia se ye nka de ofra ye firi sumu ba han no ma ne ye nkire enti bra ye ka ne ma ye ya kire ne sai ye di ne ho adanse eno ne ho ho wodi ma ye wo Acts chapter 1 verse 8 no enti se nya sa ho ya ye kai hu ba bia ne ye wo suban bia ne ye wo mu but ya ba abusua foforo bi mu ya benya ho foforo enti ye wo sesa ho no e de ye adwuma amima ye hia ho mo osubo ye hia sesa ye wo ya setena mu e wo ye Kristo sum mu he said na ye yenti ye ma ye bo Kristo din basa Romans chapter 2 verse 17 to 24 no wo se yenti wo se nyame din wa manamai mu yenti ye kekare ye nim kire nyame sompa nanso ye pamu ahoden ye mprempa hu mu asubo ye bompa ye bebre ye kan sa ye suade ye kan sa nanso suboni bia wo ye mu ene dwumadie bi ne ma boni bia wo ye mu ntire hu asubo ne yansanka ye subanda so tebietia ya bra bonda so tebietia ehu yie pa ye hia wo nyame won konkro no ye ntia se ehu se ye mfiri ha fi se wonna enya hu asubo no Acts chapter 9 verse 31 no wo se wo mu tie wo se suafo no sesan ye nyina mu no wo se na wo mu hu konkro na di wo mu nam na wo kasa kire wo mu na wo mu tie hu konkro na futuo me nia ma me papa se ye ntie hu konkro na futuo a ye betena Kristo sum sa mfie bebrebe nyina ye be tie sika ye be yesei ahomaso ne ahantan but ye nyankwaje fi se ye nya honhom osubo esubi wo ye mu ye keka nipa ho nsem aprepredia wo ye mu ye diri nipa ho adwempone sa se basa nyame ba ehu yie ye nsesa ya dwene na ye nkyerɛkyerɛ wo nyame ma ye ntwe wo nyame ma nsi kwantene no so kwampa no so hon konkro dwumadie pa kese pa ti Paul Peter no wo ka kyerɛ yen o se Petro eni asomafo no ka se esese ye tie wo nyame mom sini nipa adentra honhom asesa wo mo
honhom no enti na no wo kan verse 32 say ye ni asam ho adansefo fi say me na ka mentimi nyina wanim enkase ye betie onyame aso onipa fi say baba wa ketwa no kra kasa ye no e wo Matthew 26 verse 69 ekono me keka ntam but bra honhom konkron ba ne so no onya foforo develop honhom no ti da Yesu Kristo kan no wonam Paul so say wa ama ye honhom na mo ma honhom a ye nkwanimu honhom a ehye den sane ya 2 Timothy chapter 1 verse 7 enti Yesu de honhom pa honhom tumi ene ahode wo se honhom ba so benya hoden tumi esesan ehye bone e ba ye koyanim enti Kristo fo se yentimi sesan ya na ye hia honhom osubo yentimi sesan ya honhom osubo ne yenya honhom konkron no honhom osubo na sane tie se aduaba a wadua na enya nsuso na egusu na enyini enso no gusu na enyini sanete enti aduaba a enya nsuso no entimi nyini awiaba atimi hye sana yenso yebeye fi se bramponso yensa ntimi nka wonyame nso ano wonyame ntimi nso ya no boni bia yebewura mu yebetomu yebehwiase yebeye de enye enti yenyini wo Kristo mu ni e wo se yenyini ne yeso aba yes fi se abana ogu ye no se yegu asase pa no so ne so aba fi se na wonya ensuo na wonya fertilizer na asase ne feta won se Luke chapter 13 Jesus se ebra owura no kan se oba ebehwe adua so aba wa nya bie no wo se metwa atwe no se jai mani so na mengugu ase ensuo we ni honhom subo no megugu ase ensuo me fertilizer no me black me the black soil be gu ase na sa afi anso aba ye twa ato atwene nyame ba me no mie no hia honhom osubo na aboa me yetimi aso aba kisi atai dutai no kisi atwere no na ye die ye ma wiase mu asetena mu dadwene ne ade wo se miasam no na ahye no yenya honhom osubo ehu yie eti se woti Kristo sumu woda so bo adwaman woda so bokro no woda so kuntokwa woda so yaaka wonfa ukunu wo yire wonfa bone ncha honhom osubo no wonsankan yen sankan na ye betena mu saa ne yakohye yakojemu awurade adwuma hia ye asafuru nkoso hia ye mini yira ne ho hia me wona wo wiase hunamane abone kyese adwamansam ene ne ma bone yekoso wo wiase hia ye se ye beka ye ho abomu na ya ma awurade asam so na emo se menya sika fasika bra na memfa ntoto akais memfa sisi adai memfa ntoto a place enu nko ne hia mo honhom subo no sankan woni honhom konkron obi a wo honhom konkron wo dwene ni nuan mo wa asai so ani sika no ye na se de edi ye no se odi ye ma awurade asem na koso konya nkanche nyisia ne ade mimi ya hia honhom osubo ye plan ma honhom konkron nya brema no se ono ankasa plan ne ma wo konya be fa so arechi amanfo nche konya be fa so eni nyame ma kan bom de awurade asem akọ e ade ehia pa yi pa wo hia honhom osubo ani e ade ehia bisa honhom boa ye siesie ye bisa se ya ampre ne anya honhom osubo a ebe ye hu pa yi wo se honhom no kasa kire won na wo mu edwene honhom de biara da wo se obeti ni kitu bi wachi se kwani ni ye fa so Judges chapter 16 verse 20 wo se Samson ne wonim se honhom afiri so ko bisi wa makwan wonim se nyame afiri no ho wa ama no ho kwai se nyame won konkro firi so honhom mo ne de betra wo mo yes 1 Samuel chapter 16 verse 1 Samson won pafiri won chepe na honhom ne abetra wo mo senia Yesu Kristo kan yo Matthew chapter 12 no verse 43 to 45 no honhom firi a okochinchini enti se wa ma honhom na mo osu a honhom firi wo mo ko Vise bra boni bi beba yemu na ya mpra mo mpa ya nka nkyere awurade na ya ntwe ho mfiri no amfa nkyere honhom firi no muko ofiri yemu ko Vise Romans chapter 8 verse 26 ne se honhom boa ye mere yemu e bra ye bo mpa ya ese etutupe nimu pesa minkuminya nimu ye mo mpa ye no me ye nua na honhom de opinion ni ka bia di mai na honhom no boa yesu kire se ye sesa de biara da ye develop e wo papa yemu enye boni mu na mo bra ye bompa ye nso a ense no honhom pie na honhom fi no aba be tena yi ehu ye pa nyame ba mo ma ye nhwe ye nsesa ye ya bra boye ye mpresi ye beko ye nim ye mpresi ye beba ye ho kwai ani bise menu mi ye no hia
Who kwa jo Saul fa so wuye. Ya. Fi se wa man ho kwai. A me nyame won kokro anka no ansiesie no. Ansesa no. E wo se me ne wo mienu ye sitie ma nyame won kokro no. Fi se bra ya bo asuo no. Wo so wona wode Kristo ahye won e wa asubo mu no. Na e kire se woni wiase anya ntitimudie. Na wonni no aye apam se obebo bra foforo. Hallelujah. Send your Galatians chapter 3 verse 27 kan. Oh, enti wo se obi biara wa boss o Kristo no, wa hye Kristo. Enti ye ni Kristo aye apam se ye bebo bra foforo. Eno ni hunhum osubo aye kwa yanim. Ye kwa yanim, enti ne papa ne bone no ye ni hunhum konkron no. Me na ba kusi abonten, ye ni hunhum konkron no. Nyame kakra duro kakra, ye ni hunhum konkron no. Ye kwa asori ye Kristofo ene ye ni amanfo malamfo ene prophecyfo ni ade atrofo ye frɛ wom ka ye bo akwankyera hodo unso trimo dendenden hwesuban ye wo mu nyame ba woni hon konkron no sakyera wadwen wo gina wo betimi agina nyame manim wo betimi akasa betimi preach betimi aye bibia na so ehu pa ani wo se na yende Amemba. Timini umienu yehia Kristo Yesu. Se ye ma ye ho kwai na ho konkron no nkasa etenetime ye. Na yendie ye nam honhom so frigidie mu etwen tenene ani daso no. Enti obi biara wode ne ho ma Kristo no, wo se wo fri honhom mu etwen Kristo Yesu ani daso no. Ye gidie mu Kristo Yesu mu. Ye ko ana kamepesa metene wo ho se ne Paul wo ka no. E Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 5. But chapter 1, chapter 3 no verse 1 coming no. Yetie, wo se wo Galatians 4 amu nwene. Hwan na odane mo adwene sa. Munam wodi Yesu Kristo esimonim obo na su asenu amasi monim pefe. Oh, yei enku na me pese nka metifiri mo nkyai. Ani. Munam emra enwuma so. Enenya ahonhom no. Anase enam gidie nka amoti ye no so. Hwesu bia na wo. Oh, enti hunhum na ntimi amo wona su. Enti obusa won se hunhum mu nyaaye no. Sei na wo se mo ye. Se mo sane mo chi. Ye bumbo asu. Wo sakyera wadwen. Petrus mo sakyera wadwen. Na wo mo suma mo nkonkra kyade no. Ya sakyera yadwen. Ye se ye mokro no biem. Ye mo dwaman biem. Ye nkeka nsam biem. Ye nya akwadwufo biem. Wo kru won pra no ye begyae. Na ya kyerɛkyerɛ wo nyame ba akwadworo no si ye bu amanfo no ye begyae. Ene ya na me nwo se nyame yakandifo adan. Ye benya ye hu ene ye pe. Sa asafo ma benya won hu ni ade de no. Ena prepredie enko ane wo ye mu. Ade nti na wo se basa. Wo bu sese munam edien eye Kristo mu na wo de Kristo agina mani mu. Pefe na afa ade ne yentimi nya wo foforo wo Yesu mu. Ye nam de Yesu ni nya ho konkron no. Ende yesi ye ya humufo na enso ye hu we mu. E ya reho pa. E wasi ye ba ya kuma mu. E ma ho konkron no sesan ye because enso we ya etim no nkire se ye wo humu asubo. Humu no ti mu awunya na asubo. Bia sa oti ase no no. Bi se Yesu ba wasa humu no. Ye ne wona hu wasi ye se no. E wasi ye se no. Enti na wasi ye nya ma wo humu. Yamima adena ne ye kwa so ye san ntokwa ye se ye Kristo ene wona wo wiase wona tete kwa no ne ade ntimi nhwe ya brabo so e ma Kristo nkyai bebre timi kase eni pasmas ntimi nkwa asori ade ntira eni pasmas nti na wa wo bi kasa a kire wo no wo se wo betwa wo ma bebre pa wo kekare wani mu kire nyamsompa wo kekare wani mu kire nyamsompa degrees na wabɔ enwoma na wasua woni na ede na atodwon but sakyera wadwen fi se edie nka na woti ya be Kristo ni na Paul ka kire Galatianfo no ebere bi ba hu wonyame de ne ho nkonkro na eso ne ma no wonyame de ne ho nkonkro ma ne ma moma yem prempa ye ho achi na yenya ho nkonkro no na da biara da ye musa se enti me wo ho masubo enti menya enti ho masubo emenya ke ye yem fomso a ye besu ye foma ye besu ye di obi atema ye besu ye kasete obi a ye besu ye ye neme bi anya ye besu ye tan ehwi ase ye adenti na moma ye nsu nka ye bone nkyere urade
Yeda so te boni mu. Esudada no yeda so wo mu. Eye nokura. Yeda so te sudada no mu. Nyame ma ena wo nyame aka nifu a se me ka se to mi ni sika eno nko na hia ye. Na mum se nyame ma ebehuru Kristo se ewiase onyankopon no asem be kokokobon kra asem be ko ne ekoso wo wiase ye bebo hu dawro wo wiase no ehia ye enka be build wasafo as a pastor enka be build wasafo as an elder enka be build wasafo as a presiding elder enka be build wasafo as a prophet enka be build wasafo ama Kristo hu adansidie ama ya dan Kristo Yesu yadi kebe boa ya metime jai boni ye ebe boa metime jai sankeka no ebe boa metime jai akwadworo no ebe boa metime jai huhu akwadworo no ebe boa ma beye na we mu no afi ho no ene se wo Kristo su as beye chesa ye dan mu ma adwem boni susu boni obi mpa obi beye sa na wo ye mu ye mpa ye nuan mu yie ani adwem boni nko no susu boni nko asuban boni nko na wo ye mu and a little Kristo so mo nyamima aduru bra was a leaders mo sorry fi se binu mo sorry any wiase nyanka bo mu sani James kan se basa ne akoye nyankopon tamfo enti aduru bra was a wo sorry na wo ma wasafo so wo ma Kristo Yesu so wo ma won konkron so wo se aduru bra e was ye dwomto ye kasa ye nkomodie ye bi biara si won konkron so fi se binu mi enu hia won konkron no ye hia busa wo ufie dia wo ye e wo ufie wo dwuma mu enti won kokoro subo no e koso wo ye busua mu e wo ye fie e wo ya ware ye mu e wo se ye niam nyina sesa yamema day by day won kokoro subo no sanete but ye so no ye kofom da bia ye fom da bia ye ye ne da bia ye o se e ye subo ni bi na wo ye mu ye ma akwai o se so wo hwe sania Mark Ekano enia emma ye nya hu osubo bebre chapter 4 verse 19 na obra yimu dadwene ene ahonyade ena ada ene niema a ekeka ho akono ebe mu a wo se emia sem no na ma no nso aba frese basa ye nya hu osubo on say Yesu Kristo wo kan wo John chapter 15 no wo se due biara anda di time ntimi nso aba entimi nye bibi ma ne ye ani Matthew chapter 6 verse 24 obiara ntimi nsuma wura no mienu ma ne ye da ye ntimi nkase ye wo hu wo wiase ye nya hu mo subo ye pe hu mo subo a ye nko straight ye mpu wiase mu niema no wo se saa niema wo ese no mia sem no enti e ma ye ntimi nso aba ye develop hwese onti wo se no hwe onyame ahini ne tere ne kane wo de aka nyina be ka mo ho Yesu be providing nyina ma kire se for adwene si awurade so ya juma but wajuma wo ye no wo hunhum wajuma wo ye no wo de adi se wo ye Kristo ni amanfo obu amanfo agiketa asehye but wo de wo nye bi wo nya hunhum osubo wo ye prisi ni wo ye soje wo gina kai na oba na wo gisika na wo yese obi be pa adwuma wo ho a wo de ne fa ahye dexase ti se wo ba usika ansa ti se wo ba wo ne wadansa wo nya hunhum osubo wo sore na wo gina sore anim wo ya so pani wo ye pastor wo ye na wo preach hu pa Nyamema ehu enti na Galatians chapter 5 verse 16 to 24 no wo sese ye nam hunhum amye nante hunhum o se tete di kanfo no na wo nam hunhum kire wo hunhum di wo nanim kai e de wo ye adwuma enti Acts chapter 10 no verse 38 no wo se na hunhum konkron aye Jesus Christ ema esuafo ro hwesuan Stefano na hunhum konkron so aye de ahye ne ma chapter 7 verse 55 chapter 4 verse 8 na Petro na hunkunkura ye no ma Barnaba na hunkunkura ye no ma chapter 11 verse 24 enti wona na hunkunkura ye wo ma no wo mti asema Yesu Kristo ka kire wo mo na se hunhum na de wo mo ye adwuma fi se Yesu Kristo adenti na ase ye hia se hunhum hye ye ma ye hia se nya hunhum osubo Matthew chapter 10 no verse 19 go no on se verse 16 go Yesu ka kire on se masoma mo se nwa akompateku mu ye betan mo mu behuna mane. But verse 19 go in say we yi mu ma mu nwene de mbeka ho na wonkonkron na nkasa beka sa ma esuafo no de course wo mu no ye de wonto afiase na ye yi wo ho na nkasa ene ne di dwuma wo mu we ni wo mabodin no wonkonkron hye wo ma enye doctor enye professor
Enya bishop. Na mum se honhom kronkron hye wo ma. We ni wona bodin. Enti obi biara won kronkron hye ne ma no e wo honhom osubo kire se eno na eye no na abo na su. Nya kro no na hye ne ma. Enya wudie na hye ne ma. Nya senkeka na hye ne ma. Enya baye na hye ne ma. Enya akwadworo na hye ne ma. Enya minimini na hye ne ma. Enya prepridie na hye ne ma. Enya ntokwa na hye ne ma. Na mum ye honhom kronkron na hye ne ma. Eso aba. Eno ti amanfo hunu se honhom na hye ne ma. Emawrade adwuma hia no. Hey, nyamema, hu yo. Oso nyame ama ye hu to ka kire do se nyane sa hu wo. 2 Timothy chapter 1 verse 6 go you know. O ka kire Timothy o se nyane hu no. Me no yaduru bra wo se ye sori ye. Ya da che moma ye sori. Acts chapter 6. Wo bra wo mu yiyi mpanimfo wa sori mu no. Verse 3 no wo se mun pe nipa hu konkron ahye wo ma. Wasi wo mu yi nipa na honhom so aide ahye wo ma verse 5 ene se ye hia asori akoduo mu mi pese mi busa wo wona wo yi wo mu ye honhom ahye wo ma na ana se sika na ahye wo manti ana disua na ahye wo manti ana se edie na ahye wo mantira ahofe na ahye wo manti ena ada na ahye wo manti atoro na ahye wo manti ahomaso na ahye wo manti ahanta na ahye wo manti yes. But ye nyi dia honhom konkron ahye wo ma mini ya ma dofo tie dia wo yame honhom konkron kasa kire wo na ye wo se munyi wo na honhom konkron ahye wo ma wo sa wo ye ni treat honhom konkron ahye ne ma se ye nya safo wo abusua mu ye nya safo wo asafo mu ye nya safo wo wiase amamuo mu mpa kane ma betimi asesa ye hia wo na honhom konkron ahye wo ma de ka ho bia na wo ka ho bia na eduru bra wo se me ne wo ye pre ne ye ka ho bi wona wokun won pra ho konkron hye wo ma wona wo mu ade amanfo ho nsem hye mu ho konkron hye wo ma dabi wona krono chese yen kire wo nyame mba ho konkron hye ye ma dabi wo pa wo de nko a hu yi o ya na me raho ya na me suro ehia nipa ho konkron hye wo ma ti se Enoch ene ane wo se safo wo de biara da no mpa ho mo sobo de biara da na won pa honhom osubo di say Jesus Christ kan wo John chapter 12 no won say verse John chapter 14 verse 26 no honhom ba mo so a obe kire mo obe ka kai mo obe kire mo obe ka kai mo obe yi mo aten oh chapter 15 verse 24 26 27 wo de medie bi be kire mo na obe mo akọ obe di mi ho adanse a kire mo na mo so be di adanse we ni asubo no wo develop wo free se na wo tie no Who say now ye kwadwofo but ne wo fi say na wo hu but ne now ye ni treat but ne wo na wo bu awrade din so honhom no dwuma dia wodi we ye honhom osubo ehia pa me no me no ye hia wo Yesu kan wo chapter 16 verse 7 to 14 wo se na wo se me kan sem bi kire mo wo se me ko mo ma me kwa ma me ko man kwa honhom no ba oba yi mo aten honhom yi aten wo ne ye kasa wo ne ye nam verse 7 and 8 wo yi aten kasa kire honhom osubo ye tie honhom kasa kire na oba ye a fufuro oba ye nipa fufuro ye be ye nyesu fufuro ye be nya adwen fufuro ye be nya koma fufuro ye be nya ye nantie yesu ye ne ye nyina be ye fufuro ye dwuma be ye fufuro ya ware ye be ye fufuro ye kristo som be ye fufuro fi se wose na me wo nsem bi a wo se me ka kire but muntimi nsua ne sese na sa honhom ba oba kire mo niam bi enne kristo som mu no ye wo niam bi ye twamu niam bi a yesu ka kire mo se mo atete sam nti enti ne no honhom no wo bo yesuo no wo review niam bi ensem bi a first se ne ye siti ase no enne honhom ma wo ti ase sonko se wo bom paye na honhom no kan ho a enti ya ye nyai se oh tete no se na ne ye no ebre atwamu ye ntwe ho firi sa ne ma no na ye ma honhom no enkan ye ho tete no na ye bo afode wa asore dem na ye bo afode se ne me ka se ye hye asofo no na o mo hye nhwam no ne ade o mo na ne di ma nyame ma wa asore dem konkron bia ho no mo ena atwamu Yesu nti oh enti nam abase konkron no ba ye nso a wo se ye be ye na dancefo wo so wo ye pani wo se na edi akire no me fie me konkron agu hunam nyina so Joel aka oh wonam Daniel so ka kire ye nse nim de be doso enti wo se wo ma honhom bi nso ba
na aboye ama nimdie dɔɔso enipa bi ka sɛ onyame ni hɔ enipa bi ka sɛ mɛma ne mɛma na ma de ma na hu no a onyame di Kristo di ma yɛ sɛ wɔ kyerɛkyerɛ nneɛma foforo bi aseɛ na aboye ama yɛtumi de akyerɛkyerɛ nneɛma bi no mu a because sɛ wo na nkyerɛkyerɛ na teacher fo ne ade no wɔn na de saa nneɛma sex education ni ade hyɛ amanfo atirim enti wo hia honhom so ɔbɛyɛ teacher ni wo hia honhom so ɔbɛbɔ osuba wɔ foforo ye hia honhom so ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn ama yɛ nimdie ne nyansa ne bebree ene eduru ba bia wɔn sɛ obi ka kyerɛ me sɛ asɔre a wɔkɔ sɛ wɔyɛ leader wɔyɛ meka no sɛ wɔyɛ pastor ya hwɛfoɔ wɔsi nsa bi wɔn ma wɔka wɔn sɛ ni kwan sɛ wɔn bɛyi na di ani ma wɔn konkro kwai no wɔnyɛ adwuma enye die nipa ka no kora because etia wɔn nsɛm a wɔn keka ka ipesa me kai wo sɛ yehia honhom mo subo enti wɔn a wɔn nya honhom mo subo nyina no na wɔka kyerɛ wɔn sɛ tie honhom akwankyerɛ tie honhom afutuo afei wɔ sɛ mo ne yɛ nkrata a watwerɛ wɔamfa adubre na twerɛ ne ma wɔde onyankopɔn konkro na atwerɛ Kristo ni biara tia sɛ wo yɛ krata honhom konkro no na eyi nipa di wɔ mu ɛno ne krata no kyerɛ sɛ eyi nipa di wɔ mu wonam hɔ nipa hunu sɛ wo yɛ Kristo ni wo kasa asesa wo nante asesa wo bibia asesa ɛsobɔ no nya ne da biara da wo dwene honhom no ho fi sɛ wo dwene sɛ wo yɛ krata nyamema menu mienu yehia na honhom konkro no edi ye na danse efiri sɛ ɔka sɛ yei ni apam a nana kyiri me no ɔmbɛpam me de me mra bɛhyɛ wo de Jesus Christ ye no nyamema menu mienu onyame asɛm hyɛ yemu onyame anum asɛm hyɛ yemu onyame honhom konkro Kristo honhom konkro no wɔ yemu kaye ne dasa kaye ntena sesa kani amanfo nkosa kaye bɛyɛ Kristo adansefo ye bɛma ye ho kwai sɛ ye bɛyɛ n'adwuma the baptism of the Holy Spirit. Nyame menu mienu yehia. Kristofo hia ne. Hwehwe wabra bom hwe. Esubo no nsankan. Fi se su a wo de ti Kristo sum sɛ wo yɛ pastor, sɛ wo yɛ leader no, enya adwuma saa. Wonya subo. Kristo nkan ye ho. Onfa ye bɔ no nkyɛ yɛn. Na yɛntimi nsesa, yɛntimi nya ne awopɛ. Onhyira yɛn. Wobɛtimi afrɛ me 0032 465 72 8682 0032 465 72 8682 ubetimi afreme yabosonfo Charles dedi wa yebesua the gift of the Holy Spirit yebebaso obade ni nhyira wontina ni nkyire nyina wonadumti amen.